چلتے ہیں ایکسپو سینٹر میرا کراچی ایکسپو کی تقریب سے وزیر اعلیٰ سندھ خطاب کر رہے ہیں کہ چھوٹا سا نہیں، جو ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا تھا بہت بڑا تھا۔ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم تھوڑے سے گھبرا جاتے ہیں اور رائٹلی سو، لیکن یہی کراچی ہے جس میں پچھلے کچھ سالوں میں آپ نے دیکھا کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہوا، ہماری کراچی کی پولیس تھی جس نے اس حملے کو ناکام بنایا اور شہادتیں دی۔ چائنیز کانسولیٹ پہ حملہ ہوا تھا، یہ بھی 3 سال، مجھے ایگزیکٹلی 3 سال پرانی بات ہے، 3 سال پرانی بات۔ اس وقت بھی پولیس پہنچی اور انہوں نے نیوٹرلائز کیا۔ ریسنٹ جو کراچی پولیس آفس پہ حملہ ہوا تھا اس میں بھی پولیس، رینجرز اور آرمی نے مل کے چند گھنٹوں میں اس کو نیوٹرلائز کیا۔ ہماری 5 شہادتیں ہوئی پولیس کی اور رینجرز کی اس آپریشن کے دوران، لیکن انہوں نے اپنی جانیں بھی دے کے، اور میں اس دن ادھر خود گیا تھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پولیس میں اتنا جذبہ تھا کہ اپنے کمانڈر سے لڑ رہے تھے کہ پہلے مجھے بھیجو اوپر، پہلے مجھے بھیجو کہ میں جاؤں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے صرف یہ چیز کہ یہ دہشت گرد پورا ملک ٹریول کر کے کراچی تک پہنچے اور انہوں نے کراچی پولیس آفس پہ اٹیک کیا، ہم سمجھتے ہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اور اس دن سے لے کے اس سے پہلے بھی ہم کہہ رہے تھے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، پولیس، آرمی، رینجرز، 2 ایپیکس کمیٹی میٹنگز، ایک پشاور کا انسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے بعد پھر یہ کراچی کے بعد فیڈرل ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز۔ جہاں تک سندھ کا تعلق ہے، ہم جو ہماری نیشنل ایکشن پلان ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کوئی 3-4 سال سمجھے کہ جی سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے، ہم باقاعدگی سے اس نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرتے ہوئے کراچی میں، سندھ میں ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ جب یہ مجھے کچھ خطوط بھی آئے تھے چیمبر کی طرف سے، زبیر موتی والا صاحب نے بھیجا اور میں نے پولیس کو اور ڈائریکٹ کیا تھا کہ جی مل کے اور تسلی دلائیں۔ اس کراچی میں ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ کوئی ایونٹ نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت ابھی کیا مارچ ہے، آج مارچ کی کون سی تاریخ ہے؟ 3 مارچ میں ہم کیا کیا کر چکے ہیں اس کراچی کے ایونٹس؟ یہ 2 مہینے میں ہم نے ایکسپو کیا، ڈیفنس ایکسپو کیا، ہم نے جو آرمی کا نیوی کا امن ایکسرسائزز اور میریٹائم ایگزیبیشن تھی، پہلی بار ہوئی، وہ کی، PSL کے میچز کیے، اور آج یہ بھی ایکسپو ہمارا جو ہے مائے کراچی وہ بھی ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی حکومت سندھ، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز پورا تحفظ کریں گی۔ یہ دہشت گردوں سے مقابلہ ہے ہمارا، ہماری سچویشن ایسی آپ دیکھ رہے ہیں پورے ملک میں اس وقت بھی 4 صوبوں میں انسیڈنٹس ہوئے ہیں، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اگر ہم، مجھے کہا گیا تھا جیسے یہ KPO والا انسیڈنٹ ہوا تھا اور لا انفورسمنٹ کی طرف سے بھی ایک ریکویسٹ آئی کہ جی PSL کا میچ اگلے دن تھا، اس دن ایک ریسٹ ڈے تھا، کہ وہ PSL کا میچ نہ کریں۔ میں نے کہا نہیں، ہم نے کرانا ہے، اس لیے کہ ہم نہیں ان دہشت گردوں کو یہ احساس بھی دلانا چاہتے کہ وہ کسی طریقے سے کامیاب ہوئے، وہ ناکام ہوئے، وہ جہنم رسید ہوئے، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی اس ملک میں، اس ملک کی سالمیت، اس ملک کے لوگوں کے خلاف ایکشن لے گا وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو ہم نے ریزیلینٹ رہنا ہے، ریزیلینٹ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم کامیابی حاصل کریں گے دہشت گردوں کے خلاف۔ تو یہ مائے کراچی والا ایونٹ، اور جو کرنا ہے کراچی میں، جو ایونٹس کرنا ہے، ہم حاضر ہیں۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کیا کیا ہو رہا ہے؟ یہ مائے کراچی کا ایونٹ ہو رہا ہے۔ آج صبح میں نے میٹنگ کی تھی، سینسس چل رہا ہے پورے پاکستان میں، اس کے لیے، اور اس پہ بھی میں تھوڑا سا کچھ بولوں گا۔ اس کے لیے ہماری لا انفورسمنٹ لگی ہوئی ہے، ہماری پولیو کی مہم چل رہی ہے، بائی الیکشنز ہیں 16 مارچ کو۔ ہم اتنے اسٹریچڈ ہیں لیکن ہم منع کسی کو نہیں کرتے۔ یہ تو بڑا آسان ہے، پہلے یہی ہوتا تھا، اجازت نہ دو بات ختم۔
लेकिन इंशाल्लाह ताला हम पूरे मुल्क की रौनकें हमने बहाल की हैं, ख़ास तौर पे कराची की रौनकें हमने बहाल की हैं और हम इसी तंदई से काम करते रहेंगे ताकि हमारा ये शहर और ज़्यादा पीसफुल हो। यस, इश्यूज़ हैं, किसी भी 2-2.5 करोड़ की आबादी के शहर में प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला जो वक्ती प्रॉब्लम्स आते हैं, हमने दहशतगर्दी का सामना किया, दहशतगर्दों को शिकस्त दी, हम बाकी क्राइम्स का भी सामना कर रहे हैं और उन सबको भी शिकस्त देंगे। इस मौके की मुनासबत से मैंने सेंसस का जिक्र किया, मैं 2 लफ्ज़ कहना चाहूँगा। पूरे मुल्क में इस वक्त मरदमशुमारी चल रही है, सेल्फ इन्यूमरेशन, पहली बार डिजिटल सेंसस हो रहा है और उसमें ज़रूर ग्लिचेस आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आपको पता है जो भी नई चीज़ शुरू करते हैं, वो पुराना सेंसस जो 2017 का था जिसमें कोई डिजिटल सेंसस नहीं था, उसमें भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हम सब के, आपके, हमारे हैं। तो इस वक्त प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन हमने इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है, सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करना है, इनके सोल्यूशन देने, इसलिए कि सेंसस भी बहुत ज़रूरी है। हमारा ख्याल है सिंध में हमें सही नहीं गिना गया, सिंध की आबादी को अंडर काउंट किया गया। तो जब हमारा ख्याल ये, तो हम सेंसस को किस तरीके से, हर तरीके से हम चाहेंगे कि कामयाब हो। मैं थोड़ा सा, ये मौका है तो आगे ही दे दूं कि 20 फरवरी से सेल्फ इन्यूमरेशन एक वेबसाइट है, सेल्फ डॉट ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मैं गलत ना बता दूं इसलिए नहीं कह रहा, वेबसाइट है ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, जिसमें आप सेल्फ इन्यूमरेशन कर सकते हैं। जाके मैं सबको कहूँगा कि जो खुद कंप्यूटर लिटरेट है वो खुद करें, जो कंप्यूटर लिटरेट नहीं है भले किसी की मदद लें। आजकल मोबाइल फ़ोन, ये स्मार्टफोन्स हर एक के पास हैं, उनसे आप खुद रजिस्टर कर सकते हैं, आप रजिस्टर करें। रजिस्टर करना मैंडेटरी यानी ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे फ़ायदा बहुत होगा, इसलिए कि आप पहला स्टेप कर लेंगे। उसके बाद ये न्यूमरेटर्स आपके घरों को आएंगे। इस पहले जो 3 दिन है उसमें घरों को मार्क कर रहे हैं। अगर किसी को कोई शिकायत है कि मेरा घर मार्क नहीं हुआ, मुझे सही तरीके से मेरे घर पे निशान नहीं लगा के गए या निशान सिरे से नहीं लगा के गए, तो एक नंबर ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का भी, और मैंने आज सुबह एक मीटिंग की और सब डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर से कहा है कि अपने नंबर्स पब्लिक करें, उधर लोग बिठाएं और जिनको एतराज़ात हैं वो जो है एतराज़ात जो हैं वो बताएं उन नंबर्स पे, ताकि उनको उनका अजाला किया जा सके। और फिर तीसरे स्टेज में 2 फेजेस में मरदमशुमारी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करें, इंश्योर करें कि आप खुद भी गिने जाए, आपका मोहल्लेदार भी गिना जाए। हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हम इस सेंसस को कामयाब करें, और कामयाब तभी होगा जब हर एक शख्स इसमें गिना जाएगा। 1-2 चीज़ें और मैं कहना चाहूँगा। सेंसस पे मैं दोबारा स्ट्रेस करूँगा कि आप सारे तवज्जो दें बहुत ज़्यादा। इस वक्त हम सबको पता है, इसमें कोई राय नहीं, एक शदीद इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। मैं ब्लेम गेम अब किसने किया, क्या किया, ये सबको पता है, मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा। मतलब एक एग्रीमेंट्स करके अगर आप उससे मुकर जाएं, पहले डिले करें। 2018 में पोजीशन जो थी, हर एक का ख्याल था कि IMF के पास जाना चाहिए था। पहले कहा कि जी हम IMF के पास नहीं जाएंगे, फिर पता नहीं कितने फाइनेंस मिनिस्टर्स बदले और फिर IMF के पास गए, उनकी सख्त शराइत मंजूर की, और मंजूर करने के बाद जब पॉलिटिकल फ़ायदा लेना चाहा जो नहीं मिलना था, तो उनको भी आपने पीछे छोड़ दिया। और इस हुकूमत जब आई, और ये आपको पता है पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हम सब ने कहा था, हमें पता है कि हम शदीद क्राइसिस में आ रहे हैं, लेकिन हमें एक चॉइस लेनी है कि क्या मुल्क को और डुबोना है या हम अपनी सियासी तरजीहात को आगे रखें। और बड़ा आसान था ना, साल एक गुजर जाता, वो तबाह कर रहा था मुल्क को और तबाह होता मुल्क, लोगों के पास और चॉइस ही नहीं होते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस आ जाती। लेकिन हमने मुल्क को दांव पे लगाना मुनासिब नहीं समझा और कहा कि ये शक से चलना नहीं है। और ये बड़ा क्लियर है बात,
अभी वो बहुत जो है ना, आपने खुद सुन रहे होंगे, पता नहीं साजिश आई गई, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ ख़त्म हुई, इंपोर्ट हुई कि एक्सपोर्ट हुई, कुछ पता नहीं है। जिसकी जो मर्जी, मैं ज़्यादा ये सारी चीज़ें इतनी बार हो गई, मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन अब ज़रूर एक मुश्किल मरहला है। फेडरल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, IMF के साथ कल भी कहा था कि जो एग्रीमेंट है इंशाल्लाह ताला वो जो लोग, उनकी बहुत सख्त शराइत है, और आपको पता है उनका, आप बिजनेस कम्युनिटी से बेहतर और कोई नहीं जानता, लेकिन ये सख्त शराइत इसीलिए है कि हमने पहले उनकी शराइत मान के येस करके और फिर उन पर अमल नहीं किया। वो बड़े बहरी हैं, वो एक हर चीज़ को दे मेकिंग श्योर कि वो सारे टीज क्रॉस और सारे आईएस को डॉट करें आप, इसलिए देर लग रही है। हम सब ने इकट्ठा रहना है मुश्किल वक्त में। इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी पूरे मुल्क के ऊपर एक प्रॉब्लम आया है, लेकिन हम सब ने साथ मिलके इसको जो है इस पे हमने काबू पाना है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि CCI का कि मुझे आज यहाँ दावत दी। जैसे मैंने कहा, मुझे खुशी हुई है। मैं जो सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, ज़ुबैर मोतीवाला साहब हो गए, तारिक यूसुफ हो गए, तौसीफ साहब हैं, हारिस अगर साहब हैं, इदरीस साहब हैं, KCCI की मैनेजिंग कमेटी है, बिजनेस कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, आप सबको मुबारकबाद देता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 3 दिन की जो एग्जीबिशन है आपकी हर दफ़े की तरह कामयाब होगी। डिस्पाइट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट वी हैव, आपने इस एक्सपो का इनेकाद किया है, और I am grateful once again to the countries who've come here. Sri Lanka is here. We hear Sri Lanka about so many other things, but their exhibitors are here and they're promoting their country. This is a lesson for us. हम तो बड़े negatively सोच रहे होते हैं आजकल, और गलत किस्म के। Sri Lanka again is a resilient country. They'll come out of this. Pakistan will come out of this problem. We've had more severe problems in the past. Terrorism was such a scourge. We've overcome terrorism. Yes, the recent events on our western borders have created a problem, but we are very aware of them. The federal government, the provincial governments, the armed forces, the intelligence agencies, all aware of the issues, and we are sitting together. The change is that we are sitting together and resolving those issues. What I just said earlier was, in 3.5 years, from August of 2018 till April of 2022, there was not a single Law and Order Apex Committee meeting which I attended as the Chief Minister of Sindh. So at least the provinces are being invited. They are sitting together with the federal government. All the intelligence agencies, the armed forces are there, and inshallah ta'ala, together with the people of Pakistan, we will overcome this terrorism issue. Together with the people of Pakistan, we will overcome the economic crisis that we are facing, and inshallah ta'ala, Pakistan will rise. It will rise much higher than what it was, and together we will do it. So once again, wishing all the success to the exhibitors here, to the participants, and to the resilient people of Karachi who are going to come visit this exhibition. Okay. I've been asked to request the diplomats to urge the countries to participate next year. And inshallah ta'ala, I'm sure Iran will definitely participate, I can say without saying, and next year, this inshallah, the My Karachi event, 19th event, will be held in 2024, and we would like to see many more countries participating in this. And I'm sure when your exhibitors come here, this city is has a population of 25 million plus. This province has a population of 65 million plus people. And Pakistan's population, I don't know, the last we counted was 220, it's almost 300 million people. The opportunities are huge. Please come to Pakistan, exhibit here, and I'm sure you'll find a very large market. So once again, grateful to the organizers for inviting me here, grateful to the participants, and wish the exhibitors a very, very productive My Karachi Expo 2023. Thank you very much. Pakistan Zindabad.
وزیر مائع کراچی ایکسپو کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت زبردست ایونٹ ہے کراچی کا جو کئی سالوں سے ہو رہا ہے اور موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ شہر میں اس طرح کے ایونٹس کی ہمیشہ پذیرائی کی جائے.